समस्त गुड इवनिंग। आज ये भिडियो में आपको रेलवे तरफ बाहर चाकरी विषय डिटेल्स कहि। देखु बहुत गुड पोस्ट बाहरी रेलवे तरफ ये पूर्व जो आसी नोटिफिकेशन ये आज आडभटाइजमेंट आसी। देखो ये जो टेबुल दिखाई ये टेबुल अनुसार आप पेज रे कौन कौन रही डिटेल दिखाई। जदि आप देखा चाहते ये टेबुल पर्यटन देखिए कौ पेज रे कौन रही आप पेज अनुसार ही देखिपारे। देखते ये देखो कि आप फर्मटा आप्लाय करेंगे 31/1/2026 आप फर्मटा आप्लाय करेंगे। शेष तारीख है 2/3/2026। जदि आप फर्मटी पकई फी पेमेंट करना ताल आपने 4/3/2026 भितर आप फी पेमेंट करेंगे। देखो बहुत पोस्ट रही मुझे देखा दूसरी टोटाल 22,195 पोस्ट रही। मिनिमम बयस 18 वर्ष हो सर्वोच्च बयस 33 वर्ष हो। जदि आप बयस अधिक होती आप निजर एज रिलैक्सेशन अनुसार फर्मटा आप्लाय करेंगे। देखु आप सालारी के मिल 18,000 टका मिनिमम मिल दिखाई इनिशियल पे। देखो शिक्षा योग्यता कौन रही तले दिखाई ये दिखाई एज लिमिट दिया देखो आप देखिए दूसरी टोटाल 74 पेज रही आडभटाइजमेंट। जदि आप पक्ष जानते प्रथम जो आडभटाइजमेंट बाहर डाउनलोड करूँ भलसे पढ़ी आप्लाय करूँ। आपने जन दूसरी कौन शिक्षा योग्यता रही देखो देखा दूसरी ये आपणकर देखो दिखाई ये एज लिमिट दिला 18 ରୁ 33 वर्ष हो मिनिमम। यदि आप बयस 33 ऊर्ध हो रिलैक्सेशन टेबुल दिला ये अनुसार आप फर्मटा आप्लाय करेंगे। देखो ये दिला रिलैक्सेशन टेबुल आप कौ कैटेगरी जाऊँच से अनुसार आप देखिए फर्मटा आप्लाय करेंगे। देखो रही शिक्षा योग्यता देखो शिक्षा योग्यता तले दिखाई मैं देखा दूसरी प्रथम देखो केत फी पेमेंट करा पड़ो 500 टका फी पेमेंट करेंगे। कौ मैंने देखो दिखाई जेनराल पे 500 टका फी पेमेंट करेंगे। आउ SC ST एक्समिशन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनर और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पिला माने 250 टका फी पेमेंट करेंगे। जदि आप माने परीक्षा अटेंड कर जो CBT एग्जाम हम ताल आप पैसा फेरस्त मिल 400 टका जो मिल बैंक चार्ज कटिकी आपंकर फेरस्त मिल ये दिखाई से आप 250 टकर बैंक चार्ज कटिकी फेरस्त मिल डिटेल दिगला। देन किपर आप फी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन मोड रे आप फी पेमेंट करेंगे डिटेल दिखाई। बहुत पेज रही मैं देखा दूसरी देखु आपंकर जो CBT एग्जाम हम देखु 90 मिनिट हम कौन क्वेश्चन आस देखो जनरल साइंस आसो मैथमेटिक्स आसो 25 मार्कर जनरल साइंस 25 मार्कर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पड़ो 30 मार्क जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पड़ो 20 मार्क टोटाल 100 क्वेश्चन आसो। देखो तापर देखो ये दिखाई नेगेटिव मार्किंग अच्छी 3टा भूल हेल्ले 1 मार्क कटिज आपंकर जो मैंने सिलेक्ट हे से PET टेस्ट हम। देखु जो PET टेस्ट हम उभय पुरुष महिला मान हम देखो दिखाई 3 गुण पिला निया डिटेल दिखाई देखु तापर आपंकर मेडिकल टेस्ट हम तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम ये प्रोसेस। देन किपर आप आप्लाय करेंगे दिगला ये देखु सबू RRB वेबसाइट दिखाई आप कौ बोर्ड आप्लाय करा चाहते ये देखिकी फर्मटा आप्लाय करेंगे। प्रत्येक RRB मतलब पोस्ट बाहर से अनुसार आप फर्मटा आप्लाय करेंगे ये दिगला वेबसाइट दिगला देखु
ବହୁତ ପେଜ୍ ରହିଛି, 74 ପେଜ୍ ରହିଛି। ଡିଟେଲ୍ସ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି ଖାଲି। ଏଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଆପଣ ନିଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଏଠି। ବହୁତ ପେଜ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ବାହାରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ କାଟାଗୋରୀର କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁମ୍ବାଇର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟପୁରର, ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଦେଖି ତାପରେ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆହ୍ଲାବାଦ ବୋର୍ଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁବୁଲି ବୋର୍ଡ଼ର, ଏଇଟା ଜବଲପୁର ବୋର୍ଡ଼ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଲା ଏଠି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରିଛି 11ଟା ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି କେତେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଡିଟେଲ୍ ଦିଆହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବିଳାସପୁରର, ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀର, ଏଇଟା ଚେନ୍ନାଇର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପକାଇବେ ଫର୍ମଟି, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋରଖପୁର, ଏଇଟା ଗୁଆହାଟୀର, ଏଇଟା ମୁମ୍ବାଇ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ ମୁମ୍ବାଇର, ଏଇଟା ହେଲା ହାଜିପୁରର, ହେଲା କୋଲକାତାର, ଏଇଟା ସିକେନ୍ଦ୍ରାବାଦର, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଠି ଦେଖାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ITI କରିଥିବେ, କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଲସେ ଏ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାହାରିଛି ପଢ଼ିକି ତାପରେ ଫର୍ମଟା ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା ରେଲୱେ ତରଫରୁ ବାହାରିଥିବା ଚାକିରି ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ। ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।